अस्सलाम वालेकुम GN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। सबसे पहले एक नज़र अब तक की खबरों पर। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने आलमी क़ुव्वतों की गाज़ा में जारी बर्बरियत पर खामोशी को शर्मनाक करार देते हुए कहा है कि पाकिस्तान आलमी सतह पर फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ बुलंद करता रहेगा। सऊदी अरब के दौरे पर मौजूद निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास से मुलाकात की। फ़लस्तीनी सदर से मुलाकात के मौके पर वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने काबिज़ सहवनी फ़ौजों की जानिब से निहत्ते फ़लस्तीनियों के कत्ल आम और नस्ल कुशी पर इजहार अफसोस किया। निगरान वज़ीर आज़म ने यकीन दहानी करवाई कि पाकिस्तान फ़लस्तीन के लोगों की सिफारती और इखलाकी मदद जारी रखेगा। अनवारुल हक काकड़ ने मज़ीद कहा कि आलमी क़ुव्वतें गाज़ा में जंग बंदी निहत्ते फ़लस्तीनियों का कत्ल आम रोकने में अहम किरदार अदा करें। दोनों रहनुमाओं ने गाज़ा में फौरी गैर मशरूत जंग बंदी और इमदाद की फराहमी के लिए राहदारी के क़याम का मुतालबा किया। सदर महमूद अब्बास ने मुश्किल वक्त में साथ देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया भी अदा किया। ख्याल रहे कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ 3 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद हैं, जहाँ वो मकबूजा फ़लस्तीन की सूरत हाल पर हंगामी अरब सरबराही कॉन्फ्रेंस और इस्लामी ताउन तंजीम OIC इजलास में शिरकत करेंगे। गाज़ा की खतरनाक सूरत हाल पर गौर के लिए आज रियाज में अरब सरबराह कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें गाज़ा की बिगड़ती सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक और अहम तरीन विकेट गिर गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर ने सियासत से मुकम्मल तौर पर अलहदगी का ऐलान कर दिया। सोशल मीडिया पर जारी बयान में असद उमर ने कहा कि मैंने सियासत को मुकम्मल तौर पर छोड़ने का फैसला किया है। पहले भी कह चुका हूं कि रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं हूं और ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बाइस बनी है जो कि मुल्क के मफाद में नहीं है। असद उमर ने PTI की बुनियादी रुकनीत से भी मुस्तफ़ी होने का ऐलान करते हुए कहा कि मैं इन तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अवामी ज़िंदगी में मेरा साथ दिया। ख़ास तौर पर मैं NA-54 की टीम और वोटर्स का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन्होंने मुझे दोबारा मुंतखब किया। अल्लाह पाक पाकिस्तानी कौम पर अपनी रहमतें नाजिल फरमाए। याद रहे कि असद उमर से कबल फवाद चौधरी और सदाकत अब्बासी समेत PTI के कई रहनुमा सियासत से अलहदगी का ऐलान कर चुके हैं। और यहाँ एक अफसोसनाक खबर शामिल करें और आपको बताएं, निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा मोहम्मद आज़म खान इंतकाल कर गए। गुज़िश्ता रोज़ निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान को तबीयत ख़राब होने के बाइस निजी हस्पताल मुंतकिल किया गया था, ताहम वो जाँबर ना हो सके। तिब्बी अमले का बताना है कि आज़म खान को मुख्तलिफ इक़साम की बीमारियों का सामना था। उन्हें बुखार और डायरिया की शिकायत थी, जिसके बाइस उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ सूबाई काबीना के इजलास में भी शिरकत नहीं की थी। आज़म खान की नमाज जनाजा 4 सद्दा में उनके आबाई गाँव में अदा कर दी गई है। पेशावर यूनिवर्सिटी से कानून की तालीम हासिल करने वाले आज़म खान रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे और उन्होंने असिस्टेंट कमिश्नर और कमिश्नर के ओहदों पर भी काम किया था। आज़म खान चीफ सेक्रेटरी और मुख्तलिफ वजारतों के सेक्रेटरी के तौर पर भी खदमात अंजाम दे चुके हैं। याद रहे कि आज़म खान को खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के ख़ात्मे के बाद अपोजिशन लीडर की जानिब से पेश किया गया था और जब ये नाम साबिक वज़ीर आला महमूद खान के सामने रखा गया तो उन्होंने फौरी तौर पर आज़म खान को निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा तैनात करने की मंजूरी दे दी और फिर आज़म खान ने 21 जनवरी 2023 को बतौर निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ओहदे का हल्फ उठाया। खबर शामिल करते हैं और आपको बताएं, बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड IMF की जानिब से पाकिस्तान से सख्त मुतालबात किए जाने का इम्कान जाहिर किया जाने लगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक IMF मिशन के मुख्तलिफ महकमों से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात ख़त्म हो गए। तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में FBR ने IMF मिशन को टैक्स महसूलात पर मुतमईन किया। IMF मिशन के फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, वजारत ख़जाना और स्टेट बैंक से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पीर से शुरू होंगे। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में वजारत ख़जाना को सख्त मुतालबात का सामना करना पड़ सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में वजारत तवानाई और वजारत पेट्रोलियम से नए मुतालबात किए जा सकते हैं। रिपोर्ट्स का कहना है कि शेड्यूल के मुताबिक IMF मिशन के साथ मौशी टीम के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक मुकम्मल होंगे। इंसदादी दहशत गर्दी की अदालत ने इश्तियाल अंगेज गुफ्तगू केस में मुस्लिम लीग नून की रहनुमाओं जावेद लतीफ़ और मरियम औरंगजेब की हाजिरी से माफ़ी की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी।
جاوید لطیف اور مریم اورنگزیب کے خلاف اشتعال انگیز گفتگو کیس کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت کے ڈیوٹی جج ارشد جاوید نے کی۔ تھانہ گرین ٹاؤن پولیس نے اشتعال انگیز گفتگو کیس میں مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کے خلاف مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ عدالت نے مریم اورنگزیب کی بریت کی درخواست پر پروسیکیوشن سے جواب طلب کیا تھا، جبکہ دونوں لیگی رہنماؤں نے ایک روزہ حاضری معافی کی درخواست دائر کی تھی۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے مریم اورنگزیب اور جاوید لطیف کی حاضری سے معافی کی درخواست مسترد کر دی، جبکہ مریم اورنگزیب کے ضمانتی مچلکے بھی مسترد کر دیے گئے ہیں۔ عدالت نے دیگر شریک ملزمان کی حاضری مکمل کرتے ہوئے کیس کی سماعت 25 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں، اقوام متحدہ نے اسرائیلی بربریت کے باعث شمالی غزہ کو زمین پر جہنم سے تشبیہ دے دی۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق غزہ میں اسرائیل کی جانب سے زمینی اور فضائی جارحیت جاری ہے، جس کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے گھر ہو چکے ہیں اور انہوں نے سر چھپانے کے لیے ہسپتالوں یا پھر اقوام متحدہ کے کیمپس میں پناہ لے رکھی ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق اسرائیل کی جانب سے اب ہسپتالوں پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں، جس کے باعث شمالی غزہ سے 1 لاکھ کے قریب فلسطینی پیدل نقل مکانی کرنے پر مجبور ہیں۔ اسرائیلی فوجی ترجمان کے مطابق گزشتہ 2 دنوں میں 1 لاکھ فلسطینی شمالی غزہ سے جنوبی غزہ میں منتقل ہوئے ہیں، جن میں بچے اور زخمی بھی شامل ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق فلسطینیوں کی نسل کشی پر تلے اسرائیل کی جارحیت مسلسل جاری ہے اور صہیونی فورسز نے جنوبی غزہ نقل مکانی کرنے والوں پر بھی حملے شروع کر رکھے ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ اسرائیلی فوج اب پناہ گزینوں کے کیمپس الشاطی اور مشرقی علاقوں تک پھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ پنجاب نے پاک پتن سے کالعدم ٹی ٹی پی کے کمانڈر کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان سی ٹی ڈی کے مطابق قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے پاک پتن سے کالعدم ٹی ٹی پی کے کمانڈر کو گرفتار کر لیا، جبکہ ترجمان سی ٹی ڈی کا بتانا ہے کہ سی ٹی ڈی نے پاک پتن کے علاوہ راولپنڈی، بہاولپور اور ساہیوال میں بھی کارروائیاں کرتے ہوئے 4 مبینہ دہشت گردوں کو گرفتار کر لیا۔ سی ٹی ڈی حکام کا کہنا ہے کہ مبینہ دہشت گردوں کے قبضے سے بارودی مواد، 5 ڈیٹونیٹر، 2 ہینڈ گرنیڈ اور اسلحہ بھی برآمد ہوا ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے اپنی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کی رپورٹ کے مطابق 3 نومبر کو ختم ہونے والے ہفتے میں ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں 3.76 کروڑ ڈالر اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اسٹیٹ بینک کے اعداد و شمار کے مطابق 3 نومبر تک ملکی زر مبادلہ ذخائر 12 ارب 61 کروڑ ڈالر رہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ اسٹیٹ بینک کے ذخائر 33 لاکھ ڈالر اضافے سے 7.51 ارب ڈالرز ہے، جبکہ کمرشل بینکس کے ذخائر 3.39 کروڑ ڈالر اضافے سے 5.10 ارب ڈالر رہے۔ اور ملک بھر میں سونے کی قیمت ہزاروں روپے کم ہو گئی۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں 2100 روپے کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے، جس کے بعد فی تولہ سونا 2,11,000 روپے کا ہو گیا ہے۔ ایسوسی ایشن کے مطابق 10 گرام سونے کے بھاؤ میں بھی 1800 روپے کی کمی ہوئی ہے، جس کے بعد 10 گرام سونا مارکیٹ میں 1,80,898 روپے کا ہو گیا ہے۔ دوسری جانب عالمی مارکیٹ میں سونے کی قیمت میں $17 کی کمی کے بعد فی اونس سونے کا بھاؤ $1,958 ہو گیا ہے۔ خبریں آپ نے جانی، نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے GA نیوز نیٹ ورک، ہمارے ساتھ رہیے۔ جیو، سچ کے سنگ۔